Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Genèse, le commencement. Message 24, Abraham sauve Lot avec 318 hommes nés dans sa maison. Lecture biblique, Genèse 14, versets 1 à 24. Nós estamos lendo e também ouvindo a palavra do Senhor a respeito da vida de Abraão. Nous sommes en train de lire et aussi écouter l'histoire de la vie d'Abraham. Enquanto que na geração dele não havia quem adorasse o Deus verdadeiro, Car durant sa génération, il n'y avait personne qui louait le véritable Dieu, e todos qui adorait le da véritable Dieu. geração adoravam a deuses falsos. Tous ceux de sa génération adoraient les faux Havia dieux. uma inquietação em um único homem, Abraão, no seu coração, na busca do Deus verdadeiro. Il n'y avait qu'un seul homme qui n'était pas tranquille dans son cœur, c'était Abraham, dans la recherche du véritable Dieu. Podemos ver em Salmos, de número 14, versículo 2. Nous pouvons voir cela dans le psaume 14, verset 2. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Se há Dieu. quem entenda por que Deus criou o homem e para que propósito existe o homem. S'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi Dieu a créé l'homme et pour quel objectif. Mas ele não encontra ninguém que busque a ele e ninguém que o entenda. Mais il n'a trouvé personne qui le comprenne et personne qui le cherche. Todos correndo atrás dos seus próprios interesses, Tous ne cherchant que leurs propres intérêts. com o que Deus deseja, o Deus que criou os céus e a terra. Personne ne se préoccupait de ce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre voulait. Graças a Deus que havia homem diferente. Mais nous rendons grâce à Dieu car il y avait un homme qui était différent. Il cherchait Dieu. Glória apareceu a ele. Et le Dieu de gloire lui est apparu. Dos caldeus. E o levou até a Il l'a fait partir de Ur en Chaldée prometida. pour l'amener vers la terre de Canaan, la terre qui lui avait été promise. Vamos até ao capítulo 14, Gênesis. Donc, nous sommes arrivés au chapitre 14 de Genèse. O capítulo anterior, capítulo 13, nos relata uma separação de Abraão com Ló. Le chapitre antérieur, le chapitre 13, nous fait le récit de la séparation d'Abraham de Lot. Abraão buscava ao Deus verdadeiro e buscava fazer a sua vontade. Abraham cherchait le véritable Dieu et cherchait à faire la volonté de Conhecia celui-ci. o Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. Il connaissait le Dieu très haut qui avait créé les cieux et la terre. Ele cria que Deus era o possuidor de toda a terra. Et plus que cela, il avait cru et il croyait que Dieu était celui qui détenait les cieux et la terre. Le jour où Dieu l'a appelé, il lui a remis toute sa vie. Seu futuro. Il lui a remis son avenir. A esse Deus verdadeiro segundo a palavra dele. À partir de là, il a commencé à suivre le Dieu, le véritable Dieu, à partir de la parole de Dieu. Por Egito, ainda
fraquejado na questão de ir até o Egito. Nous voyons que même après être passé par l'Égypte, bien qu'il ait faibli Deus o par abençoou rapport aux besoins, no coração. Ele Dieu saiu l'a do tout de Egito même como béni homem à muito cause de son cœur. Il est sorti d'Égypte étant très riche. chamou para ele deixar a sua terra, a casa de seus pais e a sua parentela. Ele trouxe consigo Mais depuis que Dieu l'avait appelé pour sortir de la maison de ses parents et tout abandonner, mais il est parti avec Lot, Ló não tinha o mesmo coração de qui seu était tio. son neveu. Mais Lot n'avait pas le même Tinha a cœur mesma que son pureza, oncle. não tinha a mesma fé. Il n'avait pas la même pureté ni la même foi. Os interesses, principalmente a sua posse na terra. Lot cherchait encore ses propres intérêts, principalement ses biens sur la terre. Caminhos diferentes, com interesses diferentes. Donc ici, on voit deux hommes qui marchaient ensemble, qui toutefois ont des visions différentes et des intérêts différents. Caminhando junto do seu tio. Et Lot s'est enrichi aussi en marchant avec son oncle. São vem de estar perto do seu tio. Toute sa bénédiction venait du fait qu'il était auprès de son oncle. Ela teve seus rebanhos, o seu gado, portanto o seu grupo de pastores. Donc il a eu en conséquence aussi ses troupeaux, ses biens et puis ce groupe de bergers, Não son podia groupe de mais bergers. suportar os dois. Donc la terre où se trouvaient Abraham et Lot ne pouvait plus les supporter avec tous les biens. Separadamente grupo de rebanho de Abraão e também rebanho de Ló separadamente. Parce qu'il fallait donc avoir un groupe séparé, Assim un groupe de Lot et un groupe d'Abraham. os pastores. Chaque groupe avec ses brebis, son troupeau et les bergers. Habitar na presença do outro. La Bible dit qu'en sorte qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un auprès de l'autre. E Abraão Ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Ló que não tinha o mesmo coração dele, a mesma visão. Abraham s'est rendu compte que c'était une erreur d'avoir amené avec lui Lot qui n'avait pas la même vision ni le même cœur. Sobrinho e eles tinham que se separar e permitiu que o sobrinho escolhesse primeiro para que lado iria. Il a dit à son neveu qu'il devrait donc se séparer et il lui a permis de choisir en premier lieu où il voudrait aller. Se ele fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda. Se ele for para a esquerda, Abraão iria para a direita. S'il va à droite, Abraham irait à gauche. S'il va à gauche, Abraham irait à droite. O Jordão era uma planície bem regada. Donc, Lot a vu toute la plaine du Jourdain, qui était un endroit bien arrosé. Ele escolheu Il a choisi aquela donc vida cette mais vie fácil. facile. No entanto, pouco a pouco ele foi se mudando até entrar. Et peu à peu, il a commencé à monter ses tentes jusqu'à s'approcher de la ville de Sodome. Capítulo 13, versículo 13 de Gênesis. Chapitre fala que os 13 de homens Genèse Sodoma eram et maus, verset 13 dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. apartando-se de Abraão, Ló foi pouco a S'étant pouco séparé d'Abraham, Lot indo s'est para approché viver numa peu à cidade peu de de la grandes ville de pecadores. grands pécheurs.
La conséquence de cela était tragique, car il a perdu sa femme qui est devenue une statue de sel. And the consequence of that was tragic. He ended up losing his wife as a pillar of salt. E de suas duas filhas ele obteve descendência. Et de ses deux filles, il a eu une descendance appelée Moab et Ammon. Descendants, the Moab and Ammon. Une situation lamentable. A very sorrow situation. Tudo porque ele se apartou Tout simplement de parce Abraão, qu'il s'est éloigné d'Abraham, sur qui reposait la bénédiction de Dieu. Abraham, whom had the blessing of God. Uma vez separados os dois, Deus então abre Une fois que les seu deux coração a Abraão. se sont séparés, Dieu a ouvert son cœur à Abraham. Departed from each other. Now God could open his heart to Abraham. Isso também, irmãos, Chers frères, cela s'applique aussi à nous. And this is also applicable to us. a partir do ano de 2017, À partir de nós 2017, passamos a perceber nous avons commencé à nous rendre compte que, tout comme Abraham, nous devrions obéir à la parole de Dieu, qui elle-même détient le pouvoir de faire l'œuvre de Dieu. We started realizing that we should believe in the Word of God because the Word is what does the work of it. Nous avons demandé au Seigneur de nous donner ce cœur simple, de croire en la parole du Seigneur et d'obéir. Lord, to give us the simple heart to believe in the Word and obey it. Sans rien y ajouter, sans rien soustraire. Tout simplement exécuter selon l'ordre du Seigneur. Adding or subtracting anything, just executing the Word of the Lord. Então, a partir de 2017, Donc à partir de 2017, le Seigneur nous a beaucoup bénis. 2017, moving forward, the Lord has blessed us so much. no entanto, o Senhor quer nos abençoar. Cependant, le queria nos Seigneur abençoar voudrait ainda nous mais. bénir The davantage. Lord wanted to bless us even more. E o Senhor precisava ter certeza de que todos hoje Et le Seigneur voudrait être sûr que tous ceux qui sont engagés dans cette lutte ont une même vision et un même The cœur. Lord needed to make sure that everybody is engaged on this fight with the same vision. Nós não temos, Nous nós ne não cherchons buscamos pas à fazer faire nossa notre própria propre We're œuvre. not seeking to do our own work. Nós não corremos atrás. Nous ne cherchons pas nos propres intérêts. We're not looking after our own interests. Seja para buscar mais posição, Que ce soit pour chercher les positions, la célébrité ou de l'argent. Whether it is to seek more position, fame, or even money. nós buscamos Mais nous ter cherchons à avoir le même cœur pur d'Abraham, dia de pouvoir rencontrer un jour ce Dieu véritable et le servir toute notre vie avec We simplicité. want to have the same heart of Abraham, to find the true God and serve Him for our entire life. Nous ne cherchons rien pour nous-mêmes. We're not seeking anything for ourselves. Parece muito semelhante Ça ao que ressemble à ce que Paulo Paul a dit dans Actes chapitre 20, lorsqu'il a parlé aux This is very similar anciens to what Paul said in Acts chapter d'Éphèse. 20. que nada considerava a vida Il a dit qu'il ne considérait plus sa vie précieuse pour lui-même. His life precious for himself. Vous pouvez accompagner cela dans Actes chapitre 20. 20, Follow that Acts chapter 20, versículo 24. verse 24. Acte 20, Em 24. nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, car I count my si elle life m'était... dear to myself. Isso é Ça, c'est desde depuis le jour dia où le que Seigneur nous a appelés. Nous nós ne não considérons plus consideramos notre mais a vie nossa própria comme vida précieuse pour nous-mêmes. In other words, since the day the Lord called us, we do not count our lives dear to ourselves. Nós passamos a seguir o Senhor. Nous seguir avons a sua commencé conforme à sua suivre le palavra, Seigneur, suivre com sa parole avec simplicidade. simplicité. Et où que le Seigneur nous envoie, nous allons. We started following the Lord, following His word with simplicity, and we will go wherever He sends us. Paulo só queria completar Paul ne a cherchait sua qu'à terminer sa Paul course, just wanted to finish sa his carrière. só queria terminar o ministério que recebeu do Senhor para testemunhar o Il voulait evangelho tout da simplement terminer le ministère qu'il avait reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. testify to the gospel of the grace of God. Para isso, ele pregou o reino C'est pour cela qu'il a prêché le royaume durant tout son ministère. Kingdom throughout his whole entire ministry.
Igualmente, nós pedimos ao Nous, Senhor tout de même, nous demandons au Seigneur ce même cœur. ourselves ask the Lord the same heart. Nous ne cherchons rien pour nous-mêmes. We are not seeking anything for ourselves. Nós Nous voulons lutter pour le royaume We want to fight for the kingdom. que Cristo et que possa Christ puisse être chef sur toutes Christ choses. may head up all things. Premièrement, en nous, dans l'Église. First of all, in ourselves, in the church. Nós somos os seus servos. Nous sommes ses serviteurs, ses We are coopérateurs. his coworkers. E uma vez Ló se Et une separou fois que de Lot Abraão, s'est séparé d'Abraham, Departed from Abraham. o que restou são os que têm a mesma visão, a mesma ceux qui sont restés, simplicidade. c'était ceux qui avaient le même cœur, la même simplicité, Those who la même have vision the que same Abraham. simplicity as Abraham. Aí o Senhor quer nos abençoar mais ainda, só que agora de Le uma Seigneur forma veut nous mais bénir davantage, mais cette Now, fois-ci the de Lord manière blesses plus us concrète. even more, but now on a concrete way. Gênesis 13, versículo 14, aconteceu Genèse 13, verset 14, s'est produit après la séparation. Verse 14 took place after this separation. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, God had separated from him. Lift your eyes now. porque de lado o Senhor estaria repetindo a mesma parce que d'un promessa côté, le Seigneur allait a répéter ele la même promesse de qu'il lui avait dar a faite, terra de Canaã de lui donner a la Abraão e terre de sua Canaan à lui, Abraham, et à sa descendance. God was repeating the promise he had made to Abraham to give the land to Abraham and his descendants. Mas agora ele faz Mais uma cette coisa fois-ci, il mais fait quelque concrète. chose de plus Now concret. he was doing something even more Lève les yeux. Ergue os olhos. Lift your eyes. O Senhor, da mesma Le Seigneur, forma, de la même manière, nous parle. Likewise, the Lord is speaking to us. se até agora C'est jusqu'à présent, Dieu nous a fait des promesses. Until now, the Lord gave us a promise. Une promesse est une promesse. A promise is a promise. precisa ser Nous devons donc entrer en posse possession de We cette must promesse. take possession of this promise. E então agora Deus nos Donc pour faz cela, um Dieu passo nous mais fait concreto. avancer, de faire un pas plus concret. Causing us to take a concrete step. Lot s'est séparé. Lot se separou. Lot was Maintenant, Dieu a la liberté. now God has Lève les Ergue yeux. os olhos. lift up your eyes. Olha aqui ó. Olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente. Et para du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. And west. Porque toda essa terra que vês eu te darei a Car ti e a tout le tua pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. I give to you and your descendants forever. Aqui repete-se a Ici, promessa il dada répète la anteriormente. promesse qu'il avait donnée antérieurement. The promise is repeated. Farei a tua descendência com pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, Je rendrai ta se contará postérité também a comme tua la descendência. poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Also could be numbered. Aí, versículo Alors, au 17, verset levanta-te, 17, versículo 17, lève-toi. dá Ici mais encore un passo autre concreto. pas plus concret. Verse 17 takes another concrete step. Versículo 14, Au verset 14, il a dit, lève les yeux. Verse 14, God says, lift your eyes. versículo 17 fala, levanta-te. Au verset 17, il dit, lève-toi, Verse 17 parcours le says, pays. "Arise, walk in the land." Agora, irmãos, o Senhor nos Donc pede maintenant, para chers erguer frères, os le olhos. Seigneur nous demande de lever les yeux à Brothers and travers sa sisters, the Lord is parole asking us prophétique. to lift our eyes through His prophetic word. Mesmo que seja algo que Même parece si c'est quelque chose qui paraît être impossible. Seem something impossible. O Senhor nos trouxe Le aqui Seigneur nous a amenés ici aux États-Unis. Lord brought us over here to the United States. são 50 estados Il y a 50 États There are à être 50 states to be conquis. conquered. parece ser país difícil de se conquistar. Ça pelas paraît dimensões difficile d'être conquis continentales. à cause de sa dimension continentale. Country to be conquered because its extension. Et nous sommes Nós peu somos nombreux. poucos. And we are just a few. Mas, irmão, nós não medimos, avaliamos Mes chers frères, a nous ne palavra. mesurons pas et nous n'évaluons pas la parole du Seigneur. The Lord's word. Nós
nós apenas Nous l'accueillons tout simplement et nous croyons en elle. receive the word and we believe. o Senhor nos mandou Le Seigneur nous a demandé de lever les yeux pour regarder et nous regardons. Lift our eyes and we are looking at e depois o Senhor nos mandou levantar-nos Et après, le Seigneur nous demande de nous lever et de parcourir le pays. and walk in the land. e nós então obedecemos a sua ordem. Nós Alors nous avons levantamos-nos obéi à e son nós ordre. estamos Nous nous sommes levés et nous sommes en train de parcourir le pays. Obeying his order, we arose and we are walking in the land. Como vamos conquistar esse Comment allons-nous país conquérir ce continental? pays How can continental? we conquer this continental? Ça dépend du Seigneur. This is with the Lord. Quanto a nós, Ce qui nous revient à nous de faire, c'est d'obéir à sa parole. Obey his word. portanto, irmãos que estão Alors, chers frères, vous qui êtes ici aux Therefore, États-Unis, saints, for those who are in the United States, Deus então, além de nos prometer, ele Dieu, pede para nós au-delà de nous vivermos. promettre, il nous demande de lever les yeux. he is asking us to lift our eyes. Vamos parar de olhar para nós. Arrêtons de ne regarder que nos Let's propres stop nécessités. looking at our own needs. Vamos parar de olhar somente. Nous devons arrêter de regarder tout simplement où nous habitons. Where we live. Vamos olhar para Regardons toute cette terre que Dieu a promis de nous Let's donner. look at this whole land that God promised. Lève les yeux. ergue os olhos. Lift up your eyes. Et après, qu'est-ce que nous faisons? Fazemos. And after that, walk. Lève-toi. Levanta-te. Ne Arise. reste pas statique. Fique parado. Do not stand still. Fique não Ne continue reste pas toujours dans ton confort. Do not feel comfortable. Lèvons-nous. Vamos levantar-nos. Let's arise. Allons faire le CPF. Leva a SEAP. Come to GPC. Allons faire le viens et voir. Vem ver. Let's go. Come and Allons see. participer au TCI. TCI. Let's participate of the TCS. Vamos participar. Allons participer à la mission famille. Let's do family mission. Vamos participar da Allons participer au mission trip. Let's join the mission trip. Voyage de mission. vamos ter aperfeiçoar. Allons o que être nós temos perfectionnés como pour devenir de colporteurs. Allons nous lever Vamos nos levantar Let's arise. e vamos et parcourons. And percorrer. let's go walking the land. Onde você percorrer, Deus Où te dará. tu parcourras, où tu mettras le pied, le Seigneur te donnera. Quando te percorre essa terra no seu comprimento e Lève-toi, no seu parcours le alcance, pays que dans eu sa te longueur darei. et dans sa largeur, Walking car the je te land le through its donnerai. length and its width. E Abraão, I give it to you. e Abraão mudando a sua Abraham leva ses sua tentes habitat, et vint habiter trabalhar parmi em les Hebron, chaînes de Mamré, estão qui juntos sont près a d'Hébron, Hebron, et levantou il ali bâtit là un autel à l'Éternel. Then Abram moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa. D'ici peu, je vais vous montrer une carte afin que vous Soon I'm que gonna vous puissiez show vous you repérer. so you can look, find the location. Depois de Deus ter aberto o seu coração, Après que Dieu ait ouvert son cœur, au acontece chapitre uma 14, situação il y a une em que Deus situation poderá qui s'est operar produite où Dieu a Opening up opéré his heart, un miracle. opening up his heart, a situation took place in chapter 14. milagre. É uma guerra de 4 C'était une guerre de 4 rois contre 5 rois. War of 4 kings against 5 kings. Sucedeu naquele tempo, Chapitre capítulo 14, verset 1. Sucedeu naquele tempo que Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Lassar, de Kader-Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim. And it came to pass in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations. C'est même difficile de lire, n'est-ce pas? Very difficult to read. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esses 4 reis Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces 4 rois da região étaient des da rois de la région de Mésopotamie. To show you that these 4 kings, they were from the region of Mesopotamia. Ó, eu vou ler Je vais o que lire eu ici ce que preparei, j'ai mas, préparé, mais bon, ce n'est pas la peine de le garder. Ah, I'm going to read what I have prepared, but you don't have to remember that. Amrafel é rei de Sinar. Amraphel região est le roi de sul da Shinéar, Mesopotâmia. au sud de la Mésopotamie. Is the king of Shinar, on the
southern part of Mesopotamia. mais tarde conhecido Plus tard por connu sous le nom de Later on, Babylone, this region Babylonie. is known as Babylon. Então ali da região de onde C'est la saiu. région où Abraham Region est where sorti. Abraham came out. Donc Esse c'est aqui un des é rois. dos reis. O rei Elazar, que é capital de reino sujeito a Elão na Ça, Caldeia. c'était un des rois. Alors, l'autre roi, le roi Élasar, qui est la capitale d'un royaume soumis à Élan en Chaldée. Under Elam in Chaldea. E Kedorlaomer era rei de Elão, uma antiga civilização no sudoeste do atual Irã. And Kedorlaomer, he was the king of Elam, which was an ancient Et civilization Kedorlaomer in était le roi d'Élam, southeastern une ancienne area, which civilisation now au is sud-est de l'Iran actuel. Kedorlaomer, ele era rei mais forte e dominava a região que é onde está o atual Irã. Kedorlaomer, he was the strongest king back then, and he ruled a region which now is Iran. E Babilônia Kedorlaomer se localiza était onde un é roi o très Iraque. fort qui dominait l'endroit Is a appelé region aujourd'hui which Iran. today is Iraq. E o Tidal, rei de Goim, é termo hebraico para se referir oas. Et Babylone se trouve sur le site où se trouve l'Irak d'aujourd'hui. King of Oin, which is a Hebrew Et Tidal, roi de Gojim, est un terme peoples and nations were hébreu not Jews. qui se Portanto, réfère não au se sabe peuple sua localização non juif. exata, mas era aliado ao rei de Elão. Therefore, their exact location is unknown, but they were allies of the king of Elam. Então, os quatro Donc on ne reis connaît eram pas da sa região da localisation exacte, Mesopotâmia, mais c'était un allié du dominaram roi os cinco d'Élam. reis locais onde estava Abraão. So these four kings, they were from the Mesopotamian region, and they conquered the five kings. Donc les quatre rois étaient la région de la Mésopotamie qui dominait les cinq rois locaux Aquela, où se região trouvait onde Abraham. estava Abraão por 12 anos, e no 13º ano os cinco reis se rebelaram. So they conquered and they ruled that region for 12 years, but at the last Ils dominaient, 13 ils ont dominé years, cette région où se five trouvait kings Abraham they durant rebelled 12 ans. against the four kings. Et Os durant cinco reis la eram 13e Bera, année, rei au cours de de la 13e Sodoma, année, que juntamente cinq com rois se sont Gomorra rebellés. Eram cidades localizadas em planície perto do Mar Morto. And Bera, he Et les was the cinq king of rois Sodom, étaient Béra, roi and de along with Sodome, Gomorrah, they were et cities located in the plain le roi de close Gomorre, to the Dead Sea. qui étaient des villes situées sur la plaine, près de la mer morte. É uma cidade da planície de Sidim, na região do Mar Morto. Bersha was the king of Gomorrah, and Shinab was the king of Admah. which Birsha, was a roi de city Gomorre, et Shineab, roi close to the d'Atma, region of the Dead Sea. étaient une région de la Semelé, plaine de rei Sidin, de près de la Zeboim, mer uma morte. das cidades da Pentápole, que são cinco cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, da mencionada planície, o rei de Bela, Zoar. And Shember, Shemébé, king roi of de Zeboim, Tseboïm, they une des villes de la formed Pentapole, a group of c'est-à-dire five cinq cities: villes, Sodome, Sodom, Gomorre, Gomorrah, Adma, Admah, Tseboïm Zeboim, et Béla. Bela. Donc ils faisaient partie de Eu vou la pedir para plaine postar de mapa Tsoar. para mostrar aquela região, não sei se... So I'm going to ask you to show a map to that region. Aqui está, Abraão estava aqui, né? Abraão foi morar em Hebron. So Abraham Je vais was in demander this pour region, qu'on E Hebron. os quatro reis são nous dessa montre, qu'on região aqui projette da une carte de Mesopotâmia. cette région-là. Four kings, they were from that region of Mesopotamia, Aqui estava Ur Abraham dos était Caldeus. ici. where is located Ur of the Il Chaldees. allait Aqui habiter está à a Hébron. Babilônia. And Babylon is over there. Aqui está toda essa aqui. Et les quatre região rois da sont de cette Mesopotâmia, région norte de la e Mésopotamie. sul da So Mesopotâmia. here's the whole region of Ici se Mesopotamia, trouvait Ur north en and Chaldée. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus Et ici c'est Babylone. Abraham left
Ur of the Chaldeans went up to Iran. Donc, et toute cette région ici, c'est le nord de la Mésopotamie et le sud ici, de la Mésopotamie. Donc Abraham est sorti de Ur en Chaldée, il est allé jusqu'à Haran. Down to this region of Canaan. Damasco é a Síria de hoje. Damascus is a C'est Syria là today. où il a traversé le fleuve Euphrate et est devenu le premier hébreu. Aqui é onde está Iraque. Il est hoje. venu dans cette région de Canaan. Location is where Iraq is. Síria por aqui. In Syria, Damas, Perdão, Damas c'est la Syrie d'aujourd'hui. Irã, Ici, c'est Israël Irã, d'aujourd'hui. tá? Então toda essa região, Irã está aqui, né? Toda essa Ici, c'est où se trouve l'Irak toda essa região que é a d'aujourd'hui, Mesopotâmia. la Syrie ici, Então os quatro reis aqui eram muito Pardon. fortes e dominavam os L'Iran, cinco pardon. reis, L'Iran. todos perto do Mar Morto. Isso aqui é o Mar Morto. l'Irak était all ici. those four kings, they were very strong and they ruled Toute cette over the région, c'est la tribes Mésopotamie. who lived in this area of Donc the les Dead Sea. 4 rois qui étaient là étaient très forts et dominaient les 5 rois, Vocês se tous lembram? près de la mer morte. Ici, c'est la mer morte. Abraham went over to Quando ele Shechem. chegou You remember, da right? terra de Canaã, chegou a Siquém. When he arrived to the land of Canaan, he arrived Siquém, in Shechem. ele estava na frente de dois montes, Gerizim e Ebal. And over there, he Abraham, walked vous vous for rappelez, il est allé mountains, jusqu'à Sichem, Gerizim and Ebal. n'est-ce pas? Nós comentamos ontem na primeira mensagem. And we talked Lorsqu'il est about arrivé yesterday, dans le pays de Canaan, il est allé à Sichem. and he moved his tent Et Sichem se trouvait devant deux montagnes, Gerizim et Jébal. Bethel on one side and Ai on the other. E Hier, nous avons agora commenté de ele cela au premier message. colocou sua tenda aqui em Hebron. And now Et puis il a it says that he set up his tent tendu ses tentes jusqu'à Bethel. Jerusalém está por aqui. Bethel d'un côté et Haï de l'autre côté. in between. Então, Hebron está ao sul de Jerusalém. So Hebron is on the south of Jerusalem. Maintenant, on nous dit qu'il a monté ses tentes à Hébron. Supostamente hoje, porque Sodoma e Gomorra estão em ruína, desapareceram. Jérusalem se trouve ici. Today, because Sodom and Gomorrah, Hoje they supõe were- Donc Hébron se trouve au sud de Jérusalem. Sodoma e Gomorra esteja nessa região. So this is the Dead Sea, and supposedly Sodom and Gomorrah are located in this region. Pode Donc, ser nessa região ou pode até C'est ser supposé parce que durante o Sodome et Gomorrhe ont rio disparu. Jordão. It could- Ici, Isso aqui é o Rio c'est Jordão. they could be la mer located morte. in Donc this Sodome et region Gomorre se trouvent by dans cette the région. Jordan River. Só para vocês se localizarem, isso aqui é Mar da Galileia. And this- Peut-être que just to c'est have a- dans cette a région location, this is the- ou alors dans le Que é cours du na fleuve nascente do Jourdain. rio Ici, c'est le fleuve Jourdain, This is the beginning of the dans le lit Jordan du River. fleuve Jourdain. forma Juste pour que vous vous localisez, ici, c'est la mer de Galilée. Sea, e desce até Mar Morto. and it goes down to the Dead Sea. E o Mar Morto está a 400 metros abaixo. Ici, c'est la source du fleuve Jourdain. The Dead Sea is at 400 meters level. Ça under forme the la mer de level Galilée. sea. Tão baixo que essa ça descend água jusqu'à la entra no mer Mar Morto, Morte. não sai mais. It is so low the level that any water goes La mer morte se trouve à 450 mètres en dessous Ali du é niveau uma de la mer. concentração muito grande de sódio, de sal, por isso chama Mar Morto. And there is a, Si bas que les eaux qui entrent dans la mer morte n'en ressortent pas. It's named the Dead Sea. Então Sodoma e Gomorra ficava nessa região. And so Sodom and Gomorrah were located in Okay. this region. Donc là, nous avons une très grande concentration de sel, de sodium. C'est pour cela qu'on l'appelle mer morte. Hebron is located in a higher place. Então Abraão morava Donc no Sodome et vale, Gomorre se trouvaient Abraham sur cette région, lived in a higher place. e Ló escolheu une para région descer bien lá basse. embaixo. And Lot goes to live down in the plain. Et Hébron se Agora vamos ler a trouve história. So plus now haut. Let's read the story. Donc Abraham habitait un endroit élevé. Tiveram uma ideia não? Deu para ter uma ideia? Et Lot a choisi les plaines plus bas. Muito bem, então vamos lá. Aí Donc maintenant, nous allons lire l'histoire. todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, mar Vous avez déjà une idée, oui ou non? Verse 3. All these joined together in the valley of Très bien, Sin, allons-y. that is the Salt Sea, which is the Dead Sea. Verset 3. 12 anos serviram
que Ces derniers Laomé s'assemblèrent tous dans la mer de Siddim, qui est la mer salée. Donc la mer salée ici, c'est la mer morte. Kedorlaomer, and in the 13th year they rebelled. Só lembrando que Kedorlaomer é o rei de Elão. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mind that Kedorlaomer, he was the king of Elam, which is the area which is now Donc je rappelle ici que Kedorlaomer est le roi d'Élam, Laomer e os reis que estavam com ele qui est feriram aos le- refaíns em Aste, l'antécesseur Canaim, de l'Iran. Zuzins de An e aos Emins de Savé Kiriataim. in the 14th year. Kedorlaomer and the kings that were with him came and attacked the Rephaim. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Uzim à Ham, les Énim à Shavé, Kirjataïm. All these people, these tribes, they were giants. Era semelhante ao gigante de Gênesis 6. They were similar to the giants in Genesis 6. Vocês se lembram que em Gênesis 6 o Senhor falou que naquele tempo havia homens Tous de ces grande peuples e nome da de antiguidade. tribus étaient des Depois géants. ele falou, e depois também teve. Do you remember that Ils in étaient Genesis semblables 6, aux géants de the Bible Genèse says that 6. there were giants, mighty men that used to live back in that time, but also Vous vous rappelez que dans after. Genèse Então, 6, depois Dieu disso dit aconteceu qu'il y avait também mais des algumas hommes coisas horríveis qui étaient que des geraram géants, em comme dans alguns l'Antiquité. lugares Et après, il dit gigantes. So after that, qu'il y en avait encore. terrible things took place and some giants, they were born. E dos fatores de Deus ter enviado o povo de Israel para Donc après conquistar cela, a il y a terra encore eu de des choses Canaã é que horribles qui se em sont Canaã produites, havia esses qui a gigantes engendré des géants en exterminados. certains lieux. One of the reasons God sent the people of Israel to conquer the land of Canaan is because there were giants there, and the people had to conquer that. Então, o mar salgado é o mar morto. Donc un des facteurs qui a amené Dieu à envoyer le peuple d'Israël pour conquérir la terre de Canaan, c'est parce que là, il y avait des géants que Dieu voulait exterminer. Which is located 400 meters below the sea level. Como disse, cuja água possui uma das Donc la mer mais salée, altas c'est la mer morte qui se trouve à 450 mètres en dessous du niveau moyen de la mer. Over 25%. Hoje, o Mar Morto está rodeado por montes e abrange parte do Comme je l'ai dit, les eaux de cette mer contiennent une très grande concentration de sodium qui se trouve autour de 25%. Today, Dead Sea is surrounded Aujourd'hui, by la mer morte est entourée de montagnes et d'autres parties des villes de l'Antiquité, la ville de Siddim, où il y a eu la bataille près de la ville de Sodome et Gomorre. E de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Let's read verse 8. And the king of Sodom, the king of Gomorrah, and the Donc king allons of lire, verset 8. king of Zeboim, and the king of Bela Alors avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm, le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée Sob de a Siddim. liderança de Kedorlaomer, rei de Elão. But the five kings did not overcome the four kings under the leadership of Kedorlaomer, king of Elam. Versículo 10. Mais Ora, o les vale de 5 Siddim rois estava n'ont cheio pas de poços de vaincu betume. Os reis de les Sodoma e de 4 Gomorra rois fugiram, sous le leadership alguns caíram neles, de os restantes Kedorlaomer, fugiram le roi d'Élam. para monte. Verse 10. Now the valley of Siddim was full of asphalt. Verset 10. And the kings La of vallée de Sodom and Siddim Gomorrah était fled. couverte de Some puits de fell bitume. in, and the Le roi de remainder Gomorre et fled celui to de the mountains. le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit Then vers they la took all montagne. the gods of Sodom and Gomorrah and all their provisions and went their way. 4 reis venceram 5 reis, tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e seu mantimento, comida,
né, e foram embora. So the four kings Les overcame vainqueurs enlevèrent the toutes les five richesses de kings Sodome et took Gomorre all et their toutes leurs possessions and provisions, went their et ils way. s'en allèrent. Eles também levaram Ló. And they also took Donc les rois qui ont Versículo vaincu 12. les 5 rois ont Também de pris Ló, filho de tous les irmão biens de de Abraão, que les richesses de morava Sodome et em Gomorre et Sodoma, toutes leurs e dos provisions et seus s'en bens, e sont partiram. allés. verse 12. They also took Lot, Abram's brother's son, who dwelt Ils ont aussi amené Lot. his gods and departed. Verset Porém, 12. veio que escapara Ils enlevèrent e aussi contou avec a ses biens Abraão, Lot, o fils hebreu. du frère And d'Abraham, one who qui had demeurait à escaped Sodome, et came ils and s'en told allèrent. Abram, the Hebrew. Abraão era conhecido como o hebreu, Abraham was known as the Hebrew. aquele que cruzou o grande rio Eufrates, Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. que abandonou a sua vida na terra de ídolos. Abraham e était veio connu para a comme terra que Deus l'Hébreu, prometeu em Canaã para servir ao Deus verdadeiro. He abandoned his life in celui the qui a land traversé and le came grand to the fleuve land of Euphrate. Canaan to serve the true God. E Abraão habitava junto dos carvalhais Qui a de abandonné Mamre, sa vie dans le pays des idoles pour aller vers la terre que Dieu lui avait promise pour servir le véritable So Dieu. Abraham dwelt by the terebinth trees of Mamre. Manre é o dono da terra. So Tá? this terebinth Abraham belonged to habitait Mamre, which was the owner of the land. près Ló morreu des chaînes de Mamré, c'est-à-dire que ces chaînes appartenaient à Mamré. Amorite, brother of Eshcol and brother of Ammon. Então os três Donc Mamré, c'était le propriétaire de aliados cette terre-là. So the three, Mamre, Mamré, Eshcol, and l'Amoréen, they were le of frère allies d'Escol of Abraham. et Daniel, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, le Now, frère when d'Escol, Abram le frère heard Daniel. that his brother was taken captive, Donc il était pensa Mamré, em 318 allié d'Abraham. homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, trained servants who were born in his own house and went in pursuit as far as Dan. Parece brincadeira, né? il arma 318 de ses plus braves Abraão saiu serviteurs, com 318 nés dans sa maison. homens Abraham Il poursuivit ses rois jusqu'à Dan. contra os exércitos dos 4 reis que acabaram de ganhar dos 5 reis. against the C'est comme si armies c'était of une four blague, kings n'est-ce pas? who had just overcame 5 kings. Acontece que Abraham est esses sorti 318 avec são homens 318 dos mais hommes capazes e nascidos na casa contre de les Abraão. armées des 4 rois qui venaient de vaincre 5 rois. And they were born in the house of Abraham. E o Senhor lhes deu vitória. And the Lord gave them victory. Então, e Mais repartidos ces contra eles 318, de ce seus sont homens des feridos, hommes e os perseguiu capables, até Obá e braves, qui sont nés dans la maison Damasco. d'Abraham. He divided his forces against them by night. Et le Seigneur leur a donné la victoire. Pursue them as far as Hobah, which is Trouxe- north of Damascus. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele. Il e divisa as sa mulheres, troupe pour les attaquer de So he nuit. brought back all the Lui et gods ses and serviteurs, also il les battit et brought les back his poursuivit brother jusqu'à Lot Shoba, and his qui goods, est à la as well gauche as de the Damas. women and the people. Não é maravilhoso? Isn't it the Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. And the N'est-ce king pas of merveilleux? Sodom went out to meet him at the valley of Shebat, that is the king's valley, after his return from the defeat of Kedorlaomer and the kings. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ele já tinha sido derrotado e os seus bens e o seu pessoal, os mantimentos estavam todos sendo levados, né, pelos 4 reis. He had been defeated and Le all roi his de provisions Sodome ne were savait taken comment away by the remercier. four kings. E Abraão, com 318 homens, conseguiu vencer, perseguir, derrotar, ainda trazer todos os bens e pessoas de volta. But Abraham, with 318 men, Il avait été defeated vaincu these et four toutes ses kings and provisions also was ont bringing été amenées par les 4 all rois. people back. Et Abraham avait 318 hommes
a réussi à suivre Vocês parecem, et à vaincre et à ramener toutes les personnes qui avaient été enlevées. You look like segundo, just like Abraham. segundo uma visão, um chamamento do Senhor. You came to the United States according to a vision and a calling from the Lord. Quantos nossos comportadores nós temos aqui? How many colporteurs do we have? C'est comme vous qui êtes ici aux États-Unis. 35 comportadores. Vous êtes venus selon une vision, selon un appel du Seigneur. Principalmente comportoras. And especially Combien de colporteurs avons-nous ici? Não dá nem para cada estado. we don't have one per 35 state, colporteurs. even one colporteur per state. Vocês estão loucos. You are crazy. Et principalement des colporteuses. But the Lord is asking us to lift our eyes. E percorrer essa terra. On n'en a même pas un par A gente État. percorreu alguns estados, não We percorremos? went through some states. Vous êtes right? tous Através fous. do Expo, da Mission Trip, Mais le Seigneur nous demande de lever les yeux In certo? the book Expo, E nós et de percorremos parcourir ce alguns pays. estados. we have walked through some states. Geramos alguns. Nous avons parcouru certains États, n'est-ce pas? Nós à travers- seguimos a palavra. We are À following travers the Mission Lord. Trip, Quem vai fazer essa obra é o Senhor. Expo Livre. Because the work is the Lord. O Senhor mandou sair Nous com avons 318 parcouru homens, certains nós États. saímos com 318 If the homens. Lord told us to go Nous out avons with fait 318 des men, contacts. we will do it. O resto é com o Senhor. Nous suivons la parole. Aí eu me lembro de C'est le Seigneur qui va faire cette 23. œuvre. I remember of Joshua. Le Seigneur a demandé de sortir avec 318 hommes. Nous sortons avec 318 hommes. Not sure if you remember Le this. reste, c'est entre les mains du Seigneur. 3, versículo 3. Joshua 23. Et je me rappelle de Josué 23. Né, 23. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Josué 23, verset 3. E ele chamou todo Israel, seus anciãos, né, e disse no versículo 3. Joshua was old already, and he called all the elders. And he Josué told them, 23. verse 3, E vós já tendes Josué était déjà vieux. quanto fez o Il Senhor a vosso appelé tout Israël, "And see les all anciens. that the Lord your God has done Et au verset Deus, 3, todas il as dit, nações por causa de vós. to all these nations because of you. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. For the Lord vous avez your vu God is tout ce he que l'Éternel, who has votre fought Dieu, for you. a fait O Senhor à vosso toutes Deus ces é o nations que pelejou devant vous. por vós. The Lord your God is he who has Car fought c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. 5. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença e vós L'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. vos prometeu. Verse 5. And the Lord your God will expel them Verset 5. and drive them out of your sight. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Isso antes Et deles vous entrarem em posséderez Canaã, leur para pays, conquistar a comme terra. l'Éternel, votre Before Dieu, they vous l'a went out dit. to fight and conquer the land. Então eles têm que se preparar. So they had to prepare themselves. Como se preparam? How can you prepare Como yourself? se devem preparar? How could they prepare themselves? Levantar, fazer acampamento e treinamento militar para todo Avant, ça c'était avant qu'ils ne commencent à lutter pour conquérir la terre. Donc, ils devraient se préparer. Alors, comment se préparer? Comment doit-on se préparer? Olha o versículo 6. Look at verse 6. Se lever, monter des camps, et entraîner tout le monde à la tactique militaire? E cumprides tudo Est-ce que c'est ce que Josué a demandé? no livro da lei de Moisés. Therefore be very courageous to keep Voyez donc le verset 6. all that is written in the book of the law of Moses. Para que dela não vos aparteis, nem Appliquez-vous para a avec direita, nem force para a esquerda, à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre Quem de vai la nos loi dar de vitória Moïse. É a palavra do Senhor. Saints, it is the one which will give us victory. Vamos esforçar-nos muito para guardar a Sans vous en palavra détourner ni à Let us droite be ni à very gauche. courageous to keep the words of the Chers Lord. frères, ce qui va nous donner la victoire, c'est la parole du Seigneur. Lest you turn
turn aside from it to the right hand or to the left. Não acrescente a tua opinião. Não Nous devons subtraia beaucoup a nous promessa do efforcer pour Senhor. garder la Add your parole du opinion Seigneur. or subtract the promises of the Lord. Vamos crer nas palavras Ne do vous Senhor. éloignez pas d'elle, ni à Let us gauche, believe ni à in the droite. words of the Lord and execute them. Também não vos N'ajoutez mistureis com pas essas votre nações que opinion entraram et entre ne vós. soustrayez pas Não façais menção la dos parole du vossos Seigneur. seus deuses, nem por eles façais Nous jurar, devons nem croire en la jurais. parole du Deus Seigneur et Unless you l'exécuter. go among these nations, these who remain among you, you shall not make mention of the name of their Ne gods, vous mêlez nor point cause à ces anyone to nations swear qui by sont them. restées You shall parmi not vous. serve them, Ne nor bow prononcez down point to le them. nom de leur Dieu Nós não servimos et ne ao mundo l'employez como eles point servem. en Do jurant. not serve the world as they do. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. We are in the world, but we are not from the world. Não servimos aos Ne les deuses servez dessa point terra, et ne vous Not serve prosternez the point gods devant of eux. this earth. mas ao Senhor vosso Deus Nous ne os servons pas le monde apegarei, comme ils le font. But you, como fizesse até o dia de hoje. but you Nous shall sommes dans le rest monde, in the mais Lord nous your ne God, sommes pas as du you have monde. done to this day. Vamos nos apegar. Nous ne servons pas les Let's dieux hold de fast to the cette Lord. terre. Não é uma coisa formal, é se apegar. It is not something Mais formal. attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos Attachons-nous existiu au até o Seigneur. dia de hoje. For the Lord has driven out from Il ne s'agit before pas you de quelque great chose and de strong formel nations. lorsqu'on But as parle for you, no de one has been s'attacher. able to stand against you to this day. Olha, L'Éternel a chassé devant vous só des nations homem grandes et entre vós puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Shall chase 1,000. 318 homens perseguiram Voyez donc le verset 10. 318 homens. 318 Como men. se fosse 318 mil homens. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. 318,000 men. Não, eles são 318 homens equivalentes aos 318 mil homens. The 318 personnes ont poursuivi 318 000, comme si c'était 318 000 hommes. Colportor equivale por 1000. One colporteur here is equivalent to 1,000 Porque Ils é o sont Senhor quem 318 hommes because it is the qui Lord équivalent who à fights for us. 318 000 hommes. guardamos a palavra do Senhor. As for us, we Un colporteur ici vaut 1000. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar Car c'est le Seigneur qui lutte pour nous. therefore take careful heed to yourselves that you love Quant à nous, the Lord your nous God. gardons la parole du Seigneur. Oh, Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Por isso que voltamos a falar sobre Salmo 110, versículo Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. 10 verses 1 to Oh Seigneur Essa Jésus. história é exatamente a história da vitória de Abraão com 318 homens. This story is C'est pour exactly cela the que same nous story parlons de nouveau of the du psaume victory of 110, Abraham with verset 118 3. Salmo 110, versículo 1, tudo começa com a promessa do pai de fazer filho. Cette histoire, c'est exactement comme l'histoire d'Abraham avec les 218 hommes. Le psaume 110, verset 1, tout commence par la promesse du Père de faire en sorte que le Fils gouverne cette terre. Nós vimos isso em Efésios capítulo 1, depois que Deus com sua suprema grandeza do poder, ele não só ressuscitou a Jesus, Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. à sua direita no lugar mais Nous avons vu cela dans Éphésiens chapitre 1, après que Dieu ait accordé la suprême grandeur de sa puissance, non seulement en ressuscitant Jésus d'entre les morts, mais aussi en le faisant asseoir dans les lieux célestes, à sa droite, dans les lieux les plus élevés de cet univers. à direita de Deus. This is just one step. Christ is sitting at the right hand of God. Qual o próximo passo? Deus vai colocar por todos os inimigos de Cristo debaixo Ça, c'est une dos pés. étape. What is the next Christ step? aujourd'hui God est assis à la droite de all Dieu. enemies under his feet. Todo
Quel est le prochain pas? resistência contra o encabeçamento de Cristo. Any resistance against the headship of Christ. Dieu va placer tous les ennemis de Christ sous ses pieds. How will God do that? Versículo 2: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Verse 2 says, the Lord Toute shall send the résistance rod of your contre strength out of Zion. l'autorité de Deus Christ. usa a cooperação da igreja. Comment Dieu va faire cela? This is the cooperation of the church. A igreja fará esse trabalho de colocar todos os inimigos Verset debaixo dos 2 pés. dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. The feet of Christ. Mas não toda a Dieu igreja, utilise la literalmente, coopération mas de l'Église. é Sião. But not the whole L'Église fera ce travail de placer tous les ennemis de Christ A sous ses totalidade da pieds. igreja está distraída. Perhaps the totality of the church is distracted. Mas o Senhor conta com Sião os que lutam pelo reino. Il ne s'agit pas de toute l'Église en soi, mais de Sion. Então ele enviará de Sião o cetro do Peut-être poder que la totalité de e l'Église est dominará distraite, entre os seus inimigos. So the Lord will send the rod of his strength mais le Seigneur out of compte Zion. sur Sion, 20 ceux-là qui séculos da luttent história pour da igreja se le roi. passaram. 20 centuries of the church history Is- have gone by. Donc, Estamos il no enverra final do de 20º Sion século. le sceptre du pouvoir pour que Christ domine sur ses ennemis. Cristo morreu no ano 29 do presente calendário. 20 siècles de l'histoire de l'Église se sont déjà écoulés. 29 of the present calendar. E faltam Nous sommes à la fin 4 anos du para completar XXe 8 siècle. anos. And there's still left 4 years to Christ est mort à l'an 29 du calendrier Até actuel. 2029 completam-se 22 mil anos. from the death of Christ until the Il year reste 4 ans pour compléter les 2000 ans. 2000 years. Mas os inimigos de Cristo ainda não estão postos debaixo dos seus pés. But À the partir enemies de of la mort de Christ Christ are still jusqu'à not 2029, Por isso Deus então chama on aura na última exactement hora 2000 ans. os trabalhadores. That's why God calls at the last hour the workers. Não tem mais tempo para esperar. Mais les ennemis de Christ ne sont pas encore sous ses pieds. Para os trabalhadores da última hora, Deus não espera. C'est pour cela que Dieu appelle à la dernière heure les Formal. And God does travailleurs. not expect any Il n'y a religious plus de or temps education pour attendre. for the workers of the last hour. Deus não chamou os que fizeram faculdade de teologia. God did not call those who went to Pour les theology. travailleurs de la dernière heure, Dieu n'attend pas d'eux une formation religieuse Chamou você formelle. que ama a vinda do Senhor. He called you who love the coming of the Lord. Dieu n'a pas appelé ceux qui ont fait des facultés de théologie. Fight for the kingdom of the Lord. Dieu t'a appelé. Deus precisa preparar os 318 homens. Dieu t'a appelé, toi qui aimes l'avènement du Seigneur. God needs to prepare the 318 men Ceux qui for veulent lutter pour Versículo 8. le royaume du Versículo Seigneur. 3. verse 3. Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo. Et pour cela, Dieu doit préparer les 318 hommes qui sont nés dans la maison. E ele, no momento da aurora, Verset 8, At verset the time 3. of the dawn, que é o amanhecer. which is the morning. Ton O peuple est amanhecer plein é o d'ardeur início, a quand indicação do tu início rassembles ton da armée. vinda do Senhor. The beginning of the morning is the indication of the coming Au of moment de l'aurore, 2020, quando o Senhor nos deu essa palavra, 2020. c'est quand when the le Lord jour gave se us lève. His word. nós cremos que era a palavra para Quand le jour se lève, c'est l'indication du début de l'avènement du Seigneur. Was telling us that the dawn had already started. Então, o povo de Deus En se 2021, apresentou quand le Seigneur nous a donné cette parole, So the people nous avons of cru God que c'était la presented parole themselves que le voluntarily. Seigneur nous Quando falou annonçait, povo de Deus, é a disant igreja que de Deus em l'aube Sião. avait When commencé. we talk about the people of God here is the church of God in Zion. Então, Donc le várias peuple de igrejas, Dieu a s'est liderança présenté das volontairement. igrejas em Sião passou a acordar. Lorsque je parle du peuple de So Dieu, many c'est l'Église de churches, Dieu à many, Sion. the leadership of the churches in Zion, they woke up. It is time to Levantou wake seu up. ânimo para lutar.
Dans plusieurs églises, les leaders des églises à Sion ont commencé à se réveiller et qu'il était temps de lutter. God knows that this leadership needs a reinforcement. Que reforço? Which reinforcement? Ils étaient donc encouragés pour lutter. 318 homens nascidos em casa. 318 men born in his Mais own Dieu house. sait que ce leadership a besoin d'un renfort. O quê? Il s'agit de quel renfort? Com santos ornamentos, quer dizer, essa tradução a minha aqui não está muito boa. Eu vou ler uma tradução. 318 hommes nés dans la maison. Not so good. I'm going to read another one. Aqui diz: o teu povo se apresentará voluntariamente. Et le Seigneur no a dia appelé da tua qui d'autre? guerra. So here it says that your people will present themselves Avec des ornements sacrés. Ma traduction ici n'est pas très bonne. Je vais lire une Agora autre nós traduction. declaramos guerra. Now we declare Ici, il war. dit, Vamos lutar ton peuple contra se os inimigos présentera de Cristo, volontairement au jour de ta até guerre. colocá-los debaixo dos pés de Cristo. Until we put them under Christ's feet. Então, nós nos apresentamos Maintenant, nous avons déclaré la guerre. no tempo da guerra, So we present ourselves Nous allons lutter contre les ennemis de Christ no esplendor ou na beleza da consagração. jusqu'à les mettre sous les pieds de Christ. of their consecration. Que esses ornamentos aqui, Donc, nous nous sommes présentés volontairement au jour de la guerre. ornamento, né? A consagração para Deus, irmãos, é uma beleza, é um esplendor. Because Lors de la beauté de leur consacration, Quando donc Deus ces olha ornements o coração de se consagração réfèrent à la de beauté. Sião, when God looks at La consécration pour Dieu, chers frères, c'est une beauté, c'est une splendeur. ele enxerga o esplendor. he sees the beauty, the splendor. Aí então o que acontece? Quand Dieu regarde le cœur de consécration de Sion, Os teus jovens serão para ti como gotas de orvalho. il voit la beauté, il voit la splendeur. Your young ones will be like drops of the dew in the Alors, in the qu'est-ce qui dawn. s'est donc passé? Entendeu? C'est où? No seio da aurora começam a cair as gotas de orvalho. Au son de l'aurore, ta jeunesse vient de toi comme une rosée. Essas gotas de orvalho não podem ser fabricadas. And these drops of the Vous dew comprenez? cannot be manufactured. Au milieu de Ninguém l'aurore, artificialmente au sein consegue fazer de l'aurore, gotas de orvalho des acontecer. gouttes de rosée commencent à tomber. Make the drops of the dew to come into the Isso quer dizer que só Deus pode fazer. Ces gouttes de rosée ne peuvent pas être fabriquées. Então, do nada, começaram a cair as gotas de orvalho. Aucun homme artificiellement ne réussit à produire des out of nowhere. gouttes de rosée. The young ones started Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Depois de 2020, passaram a surgir em 2021, 2022, Donc, tout d'un coup, des muitos adolescentes. after gouttes, 2020. des jeunes commençaient à tomber comme des gouttes de rosée. Many teenagers came out. Aqueles primeiros adolescentes que, como gotas, as primeiras gotas Après de orvalho 2020, que caíram à partir de aqui, já 2021 et 2022, il y a beaucoup d'adolescents qui sont já apparus. estão lutando na frente da batalha. The first teenagers who came as the dew, they are now part of the Ces army premiers fighting the adolescents battle. qui sont comme les premières gouttes de rosée qui étaient tombées Already gone by. Aqueles que ont tinham déjà formé une armée 13 anos, et sont en train de lutter au front de la bataille. Those who were 13 and 14 years old now are 17 and 18 years old. nós temos esses Parce qu'il s'est déjà écoulé 4 ans. caíram como gotas de orvalho, já lutando na frente da batalha na Coreia. Ceux qui avaient no Japão. 13 à We 14 ans aujourd'hui ont 17-18 ans. we have these young ones as the dew who are now fighting at the front of the battle. In Nous avons Korea, ces jeunes Japan, qui sont and tombés comme les gouttes de rosée qui Europa luttent e aqui nos déjà Estados Unidos. au front de la bataille en Corée, United States. au E o Japon, Senhor en continua Afrique. fornecendo esse suprimento de homens santos sem parar. And the Lord continues supplying us this army of holy youth. Geração En após Europe geração et ici aux estão États-Unis, levantando esses jovens santos. Generation after generation. le Seigneur this continue à holy youth fournir are being raised. ces hommes saints sans s'arrêter. And they do not have this legacy from Sardis. Porque já entraram nessa Génération après pureza da génération, busca pelo reino. Because they came in already in this il est en train d'élever ces jeunes of saints. seeking the kingdom.
pureza da palavra, the purity of the word. imersão, Ils n'ont pas grito un de héritage guerra, de eles sardes, são inconstituídos com isso. They are car ils sont entrés dans cette pureté de la recherche du royaume, this takes over their Eles não heart. têm muitos vícios religiosos. la pureté de la parole, Alguns novos l'immersion, adultos têm. les cris de guerre. Things, as many of Ils them sont déjà Graças ao constitués de Senhor, cela. o Senhor está levantando exército com C'est ça qui 318 occupe leur cœur. homens nascidos em casa. Thank Ils the n'ont Lord, pas trop de He's vices raising an army religieux. with 318 men born Peut-être que certains d'entre nous, adultes, avons. Vocês acreditam que o Senhor vai usar esse Grâce soit exército rendue au Seigneur, car le Seigneur est en train de monter une armée de 318 hommes nés dans la maison. win this battle, this war? Então Deus desde então tem levantado adolescentes entre nós que passaram a Vous amar croyez a palavra que le do Seigneur va Senhor utiliser com cette extrema armée reverência. pour vaincre cette guerre? And God has been raising teenagers among ourselves who have loved the word with a reverent heart. Pela sua simplicidade e pureza. Donc Dieu a Deus suscité tem des adolescents abençoado parmi nous qui ont grandemente commencé à com aimer la energia parole du da Seigneur avec une extrême révérence. God has blessed them very much with the energy of life. pela qual Deus está dando um novo ritmo à igreja. And God is giving a new pace to the church. Exatamente Par como leur estava simplicité dizendo, et pureté, além Dieu les das a igrejas bénis se abondamment apresentarem voluntariamente par para la vie, entronizar Cristo, l'énergie para de la colocar vie, inimigo de Cristo debaixo dos pés, et par laquelle Dieu donne un nouveau rythme à l'Église, Presenting themselves voluntarily exactement comme il est écrit dans les Écritures. on the throne, be set on the throne. Deus está levantando um exército de jovens santos que equivalem aos 318 homens da casa de À Abraão. côté de l'Église, il se présente volontairement pour introniser Christ. Todos eles são Dieu nascidos est en em train de casa, monter casa une de armée de jeunes adolescentes. saints qui équivalent aux 318 hommes de la maison Estão d'Abraham. sendo preparados para a guerra. They are being prepared for war. Ó Senhor Jesus, Oh Lord Jesus. eu não tenho tempo de falar mais do que isso. Tous se sont nés dans la maison des adolescents. To develop this. Voltando lá, após voltar, Abraão voltou. Ils sont en train d'être préparés pour la guerre. Os reis que estavam com Oh ele Seigneur saíram Jésus. ao encontro, o rei de Sodoma. So Je n'ai pas le temps de parler puisque cela, je pense que vous pourrez développer cela plus. war with him, the king of On va Sodom retourner went out to meet him. E eu vou. après dizer qu'Abraham para você, soit entré, nós vemos o après avoir versículo vaincu 17, quando les chega o rei de Sodoma. roi, So I'm going to tell you. conduit we par read Kedorlaomer, verse 17, when the king of Sodom came, le roi de Salam, Especialmente est sorti à sa Abraão, na rencontre. verdade, é por agradecimento. Et je vais vous dire ceci, because he nous avons le verset 17. Agora, irmãos, vamos Lorsque ler le roi de Sodome est arrivé, 17, para mim, pula para 21. the verse 17 to me, it jumps to verse 21. Tem il est três venu versículos pour aqui rencontrer que eu vou Abraham, deixar para en fait, depois. pour le Three remercier. verses here which I will leave for later on. 17 vai para 21. Maintenant, Então disse ao rei de Sodoma, On va lire. Abraão, Pour moi, à dá-me partir du as 17, on pessoas saute e os jusqu'au bens 21. que On saute au 21. 17, gonna skip to Il y a 21. trois versets ici que je Now vais the laisser king de of côté Sodom pour said l'instant. to Abram, give me the persons and take the gods. Donc de 17, on va à 21. Mas Abraão Le roi de respondeu, Sodome dit levanta à Abraham, tuas mãos ao donne-moi les Senhor, personnes Deus et prends Altíssimo, que tout, possui prends os pour toi céus les e a richesses. terra. But Abram said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God most high, the possessor of heaven and earth. Presta bem atenção, Deus que Abraão cria era um Deus altíssimo, possuidor dos Abraham céus e da répondit au terra. roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Por isso que ele não se preocupava em lutar pelos Donc, bens. prêtez attention ici, le Dieu auquel Abraham avait cru était le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. The God whom he served was the possessor of all these things. Portanto, nós também não temos o coração pelas coisas da terra. Therefore, we C'est should pour cela not qu'il ne have se a heart préoccupait pas for pour things of lutter the pour earth, les Pelos biens bens, pelas ici sur propriedades, terre. pelo patrimônio. for possessions. Car le Dieu qu'il servait était Porque le nosso Deus é o propriétaire de Deus toutes ces choses. possuidor dos céus e da terra.
Because our God is the possessor Donc nous of aussi, heaven and nous ne earth. devons Por pas isso avoir ele un disse cœur ao rei do pour les Sodoma, choses em de la versículo terre, 23, That's why he told the king of pour le Sodom, bien, les verse 20, propriétés, le juro patrimoine, que nada tomarei de tudo o que te pertence. and I car will notre take Dieu est le maître des bread cieux et or de la sandal terre. Il est le Nem um propriétaire fio, de tout nem cela. uma correia de C'est pour cela qu'il a sandália, dit au para que roi não de digas Sodome eu au verset enriqueci. 23, from a thread to a sandal strap, and that I will not take je ne anything that prendrai is yours, rien lest de you tout should ce say, qui est I à have toi. made Abram rich. Nada quero, Pas même un fil, senão o que os rapazes ni un comeram cordon na de parte soulier, toca aos afin que homens tu da ne neve dises dos pas, corpos, e j'ai manda enrichi que comam Abraham. comigo esses que tomem o seu quinhão. Except only what the young men have eaten, and the portion Viens of the pour moi. men who went with me. Aner, Shkol, and Mamre, let them take their portion. Seulement Abraão ce recusou qu'ont mangé a les jeunes grande gens oportunidade et la part de des se hommes qui ont tornar marché avec moi, nas palavras de hoje, Aner, bilionário. Eshcol Abraham et Mamré. refused Eux, the ils great prendront leur opportunity part. to become, in our words, a billionaire. Irmãos, esse é o coração de Abraão. Saints, this is the heart of Abraham. No seu coração não tinha nenhum apego pelos bens materiais. He had Abraham no a refusé, il a rejeté l'opportunité de devenir ce qu'on dirait aujourd'hui un billionnaire Os céus e a terra. because he believed in the ou un milliardaire. Most High, the God Most Ça, High c'est le who cœur possessed d'Abraham, chers heaven and frères. earth. Ele só pediu para que os seus Dans son cœur, il n'y avait aucun attachement aux biens matériels, He asked for what his 318 men ate during the battle. e os seus car il avait cru au Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Mas eu não quero nada de você. And he asked for his allies if they wanted to take anything. Tout ce qu'il a demandé, c'est tout simplement ce que ces 318 hommes ont mangé lors de la bataille. Abraão não tinha coração nas Et coisas ses alliés, materiais. So s'ils I veulent want prendre to quelque tell chose, you, qu'ils en saints, prennent. Mais that moi, you je ne veux have rien a heart qui for vienne de vous. material riches, Hoje, possessions. hoje, quem quer lutar pelo reino dos céus também deve ter o mesmo coração. Today, whoever wants Alors, to je fight voudrais for vous the dire, kingdom chers of frères, heaven must have que the same Abraham heart. n'avait pas un cœur attaché aux biens matériels. Must be detached from material things. Agora, irmãos, eu quero ler esses 3 versículos com vocês, são muito especiais. Aujourd'hui, celui qui veut lutter pour le royaume des cieux doit avoir aussi ce même cœur. Parece personagem misterioso do nada. Character he Notre détachement par rapport aux biens matériels. Melquisedeque, rei de Salém. Maintenant, chers frères, je vais donc lire ces 3 versets qui sont Trouxe très pão e spéciaux. vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. he brought Il y a un personnage mystérieux qui apparaît de nulle part. God Most High. Abençoou Melchizedek, roi de Salem. Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus. Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. God Most High, possessor of heaven and earth. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. And blessed be Il God bénit Most Abraham High, et dit, Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Prova de que Abraão não venceria contra os 318 homens, claro, se não fosse Deus que Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis This is the entre proof tes that mains. Abraham would not have won the battle with the 318 men against the other armies if God had not delivered them into his hands. Então, irmãos, não confiamos nas nossas próprias forças. Therefore, saints, Ici, we il do not trust montre in qu'il our est own clair qu'Abraham n'aurait aucun moyen de vaincre ce roi-là avec Altíssimo 318 que hommes. possui Mais c'est le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre ses mains. the God Most High, the possessor of heaven and earth. Nós cremos na sua palavra. Donc, chers frères, nous ne confions pas en notre propre force. Believe in his word with simplicity and purity of heart. Nous confions au Dieu Capable of everything. très haut, le maître des cieux et de la terre. C'est lui que nous servons. Agora vamos ver quem é esse Melquisedeque. Now let's take a look and find Nous out croyons en sa parole avec simplicité et pureté de cœur. De Hebreus. chapter 7 of Hebrews, Il est capable de tout. verse 1. Nous n'avons aucune Esse capacité. Melquisedeque, rei de Salém, Maintenant, allons voir qui est ce Melchizedek. For this Melchizedek,
king of Salem, chapitre priest of 7 the d'Hébreux, Most High God. que saiu ao encontro de Abraão Verset quando 1. voltava da matança dos reis e o abençoou. Who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, Primeiramente se interpreta rei de justiça. To whom also Abraham gave a tenth part of qui all alla his au-devant first d'Abraham gain, lorsqu'il translated revenait de la king of défaite des rois, Então, qui le bénit. a própria escritura aqui nos dá a interpretação do nome Melquisedeque. So the scriptures Et à qui themselves Abraham was the donna interpretation of the la name. dîme de tout, Melquisedeque qui est d'abord s'interpreta roi de rei justice. de justiça, The interpretation from Melchizedek is translated into king of righteousness. que é também o rei de Salém. Donc, l'Écriture elle-même nous donne la première interprétation du nom de Melchizedek. Meaning king of peace. E aqui define Melchizedek s'interprète comme roi de justice. sem genealogia. And there is a definition here without Il est father, aussi le without roi de mother, Salem, without genealogy. c'est-à-dire Que le não roi teve de princípio paix. de dias e nem fim de existência. Having neither beginning of days nor end of life. Entretanto, feito Ici, il est défini comme sans père, sans mère, sans généalogie. But made like the Son of God remains a priest continually. Por isso, irmão, não me pergunta quem é. Mais qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, Ele, na verdade, para mim, é uma figura de Cristo. To me, in reality, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. beginning of days nor end of life. Não tem genealogia. C'est pour cela, chers frères, ne me demandez Qual pas homem qui que c'est. não tem genealogia? Which man has no genealogy? En fait, pour moi, il est en fait l'image de Christ. Ele é semelhante ao Filho de Deus, certo? Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Sacerdote eternamente. He is made like the Son Il n'a of ni God, généalogie. remains a priest continually. Então, Qui est cet homme qui n'a pas de généalogie? Cristo, Melchizedek. o eterno, e apresenta Cristo como nosso sumo Donc, il est sacerdote. semblable au Fils de Dieu, So he prefigures Christ, et qui est eternal one, sacrificateur à perpétuité. Christ as the priest. Donc, il préfigure Christ, celui qui est éternel, Nós et lemos présente Colossenses Christ 10, 1 à 13. comme notre souverain sacrificateur à perpétuité. Mas nós nunca prestamos atenção no versículo 4. But we never paid attention to verse 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Versículo 4. Verse 4. Nous avons lu le The Lord has psaume sworn and will not relent. 110, Tu verset és 1, 2, 3. sacerdote para sempre. Mais nous n'avons jamais prêté attention au Segundo a verset ordem 4. de Melquisedeque. You are a priest Le forever Seigneur according to the jura, order of verset Melchizedek. 4. Né? Nós deixamos passar esse versículo. We skip this verse. Então, irmãos, vamos lá. Versículo 14. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Ele é Tu o es sacrificateur pour sumo toujours à la manière de Melchizedek. Melquisedeque. So verse 4 shows us that he is the high priest On a souvent of the sauté ce verset. of Melchizedek. O livro de Hebreus, Donc, frère, allons-y. ele apresenta Cristo como Verset 4 sumo sacerdote. montre qu'il est le souverain sacrificateur Shows us Christ, presents us Christ selon l'ordre de Melchizedek. Primeiramente, ele apresenta Cristo como sumo sacerdote, ainda na semelhança do sacerdócio de Arão. First of all, it presents Le us livre Christ d'Hébreux as the high priest présente according Christ comme souverain sacrificateur. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Hebrews chapter 2 verse 17. Versículo 17 diz assim: Por isso Premièrement, lhes convinha il présente que d'abord todas as Christ coisas se tornassem à l'image de la semelhantes ao sacrificature Filho, para ser d'Aaron. misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas conferentes a Hébreux referentes a Deus 2, e para verset fazer 17. propiciação pelos pecados do Le povo. verset 17 dit ceci. Verse 17. Therefore, En in all conséquence, things il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Para socorrer os que são tentados. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Então, Cristo é o sumo sacerdote
semelhante a Arão para ser nossa Car propiciação ayant été tenté pelo- lui-même dans pelos ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. to Aaron for the propitiation of our sins. É pelo seu sacerdócio que hoje nós temos acesso ao Deus Pai. It is through his priesthood that today Donc we Christ have access to est God. souverain Recebemos o sacrificateur, perdão dos pecados. semblable à Aaron, pour la propitiation Agora de nos vamos para péchés. Hebreus capítulo 6, Now let's go to Hebrews chapter 6, versículo 18. verse 18. C'est par sa sacrificature que nous avons aujourd'hui accès à Dieu le Père. Nous avons reçu le pardon des péchés. Duas coisas imutáveis nas quais é Maintenant, impossível allons dans que Deus Hébreux minta. chapitre 6. That by Verset two 18. immutable things in which is impossible for God to lie. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. We might have strong consolation, Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Qual temos por âncora da alma segura e nous firme, trouvions un que puissant penetra encouragement, além do véu. nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. steadfast, and which enters the presence behind the veil. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado Cette espérance, sumo nous la sacerdote possédons para comme sempre une encre de l'âme, perante a ordem sûre et de solide. Melquisedeque. Elle pénètre au-delà du voile. Has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. A partir do capítulo 6, Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ele está ministrando esse ofício dele do céu. From chapter 6 of Hebrews, moving forward, it shows us that Christ À partir du chapitre 6 d'Hébreux, il montre que Christ est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ele já está Et além ici, on do voit véu, qu'il est en train dos santos, d'exercer sa sacrificature, son service dans le behind ciel. the veil in the Holy of Holies in heaven. Então, esse sacerdócio, sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é exercido do céu. So this high Il est déjà au-delà du voile, dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, ça se trouve dans le ciel. Eu vou voltar para o versículo 18, vou ver se vocês entenderam aqui. I'm going to go back to verse 18 to see if you got it. Irmãos, Donc, vamos ter cette suprême sacrificature, encorajamento. selon l'ordre de Brothers and sisters, Melchisédek, let's have a strong est consolation. rendue au ciel. Nós podemos correr para o Je vais retourner au verset 18 pour voir si vous avez compris. esse refúgio, irmãos, é porto seguro. And this refuge Chers frères, soyons fortement encouragés. Esse porto seguro é para quem nós podemos lançar a Nous pouvons âncora da courir nossa vers le alma. refuge. can send the anchor of our soul into this safe haven. Ce refuge est un port sur un abri sûr. Não somos desse mundo. But we are not from this world. Esse mundo não nos dá estabilidade. This world does not give us stability. Nós estamos Et sobre cet as abri águas desse mundo. sûr nous sert à jeter l'ancre Se de notre você âme. esse barco sobre as águas do mundo, Nous vivons dans ce monde, âncora. If you are this mais nous ne sommes pas de over the ce waters monde. of the world without an anchor, Você está Ce monde ne nous apporte pas la stabilité. without any Nous sommes sur les eaux de ce monde. é como barco em deriva, à deriva. Si vous êtes une barque sur les eaux de ce monde sans ancre, E hoje nós temos sumo vous êtes à la sacerdote dérive. lá no céu. But today we have a high priest in heaven. Aqui na terra nós não temos nenhum lugar Votre seguro âme para se est comme une lançar. barque en In dérive. this world we do not have any safe haven to send our anchor. Mas Cristo realizou a redenção. Et aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur là au ciel. Santo celestial. But Christ accomplished redemption. He is in heaven, in the holy of Ici, sur heavenly terre, holy, dans ce monde, on n'a aucun endroit assez sûr pour lancer, pour jeter l'ancre. safe place. E onde Mais eu Christ devo a lançar accompli minha la âncora? rédemption et il est là au ciel. Il a traversé le voile, il est au-delà du voile, dans le Saint des Saints, As minhas emoções dans le são ciel. instáveis. My emotions are C'est le seul endroit sûr. Um refúgio.
I need a refuge. Eu preciso de um lugar Et c'est seguro. là où je dois jeter mon ancre. A minha alma não pode ficar assim à deriva. My soul Mon âme est Graças a instable. Deus, nós temos sumo sacerdote. Mes émotions sont instables. God, we have a high priest who is in it. Who is J'ai in besoin d'un Vamos refuge. jogar âncora lá, ó. Let's send our anchor J'ai over besoin there. d'un endroit sûr et Now ferme. we're safe. Mon âme ne doit pas continuer à divaguer. Não somos aqueles que não têm direção. We're not Nous rendons grâce à Dieu car nous avons un souverain sacrificateur qui est là dans le ciel. where we're going to. Ó Senhor Jesus, Oh Lord Jesus, Jetons notre ancre là et nous serons en sécurité. priest is for. Nous n'allons plus être à la dérive. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas de direction. Verse 7. Nous avons une direction. é fora de qualquer Nous savons où nous allons. superior e Oh Seigneur Jésus, superior. Now beyond all contradiction, the last c'est le rôle du souverain sacrificateur. Abraão deu o Hébreux dízimo 7, para verset 7. Melquisedeque. So Abraham gave the tithe to Melchizedek. E o Melquisedeque abençoou Abraão. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. So the superior, the better will Donc Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Arão Et Melchizedek a béni Abraham. ofertou o dízimo C'est le supérieur qui a béni l'inférieur. so until Aaron and Levi, he offered the tithe. Alors, jusqu'à Aaron, Offered the tithe to Melchizedek. Lévi, Não sei se vocês entenderam. I'm not sure if you, Os if you levitas, understand that. pela lei de Deus, recebem o ont dízimo. offert la dîme à Melchizedek. Levites, according to the law of God, they received the tithe from the people. Mas Levi Je ne sais pas si vous avez compris. para Melquisedeque por Les Lévites, Abraão. But Levi par la loi de Dieu, gave the reçoivent tithe to Melchizedek. la dîme du peuple de Dieu. Aqui, ó, versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os quais recebem Mais Lévi a dízimos, payé la porém, ali, dîme à Melchizedek aqueles que testificam à travers Abraham. vive. Verse 8. Here mortal man received tithes, but there he received them Ici, of verset whom 8. it is witnessed Et ici, that ceux qui he perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. even Levi who received tithes, paid tithes through Abraham, so to speak. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu De pai, plus, quando Lévi, Melquisedeque qui perçoit la dîme, l'a payé For he was pour still ainsi the dire loins à of his Abraham. father when Melchizedek met him. Aí voltando para o versículo 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au devant How d'Abraham. great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoil. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem On retourne au verset 4. têm Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham de acordo donna la dîme du com a butin. lei, o dízimo do povo, ou seja, os seus amigos, embora tenham esses descendido de Abraão. And indeed, those who are of the sons of Levi, who received the Ceux des priesthood, fils de have Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, that is, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinha as promessas. but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. Então, Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Gênesis 14, né? Versículo 20. To conclude this meeting, let's go to Genesis 4. Donc Melchizedek est supérieur. Pour terminer cette réunion, allons à Genèse 14, verset 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu. Genèse 14, verset 20. 14:20. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Os quatro reis. Et Abraham lui donna la dîme de How tout. do you think Abraham overcame the four kings with 318 men? Evidentemente, Deus, o Altíssimo,
entregou nas suas mãos? Of course. Comment pensez-vous qu'Abraham a pu vaincre Deliver them into his hand. tous ces rois avec ses 318 hommes? But there was some doing Il est clair que le Dieu très haut Melquisedeque les a apareceu livrés entre ses também mains. é para mostrar que Melquisedeque fez trabalho. Mais il y a eu un intermédiaire ici. Melchizedek appeared here out of nowhere to show that he did something. Que trabalho Melquisedeque fez com Abraão? What kind of work did Melchizedek do for Abraham? Melchizedek est apparu ici tout d'un coup pour montrer que Melchizedek était intervenu ici. Melchizedek interceded for Abraham. Hoje nós temos Alors, quel alguém travail intercedendo por nós. Melchizedek a-t-il Today effectué we have avec Abraham? someone interceding for ourselves. Cristo, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele entrou além do véu Christ as the high priest Melchizedek according to the a order of Melchizedek, intercédé went pour behind the Abraham. lá do céu, o sumo sacerdote. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. And from the heavens, the high priest is interceding for Christ, the comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, est allé au-delà du voile. Saiba que Cristo lá do céu está intercedendo por você. Know this, that Christ from heaven is interceding Là, for you. du ciel, le souverain sacrificateur est en train d'intercéder pour l'Église. Operation TCS. Ou você está na casa de Lorsque vous êtes dans les rues faisant le colportage, ou pregando o evangelho, cuidando de pessoas. Or preaching the gospel, sache que Christ, là du ciel, est en train d'intercéder pour toi. Mission trip. doing family mission or mission trip. Saiba que Quand tu es en train de faire une opération o TCI, sacerdote lá no céu está intercedendo ou por si você. tu es dans la maison des adolescents, As the high priest in heavens is ou prêchant l'évangile et prenant soin des personnes, É graças a essas intercessões. our victories, faisant le Family Mission ou les Mission Trip. Move o braço do Deus Altíssimo. which moves the arm of the Sache que Christ, comme souverain sacrificateur, là du ciel, est en train d'intercéder pour toi. safe. Nessa luta pelo reino, a minha alma está segura. In this fight for Nos the kingdom, victoires my sont soul dues is safe. à ces intercessions. Lá no Et cela fait bouger le bras du Dieu très haut. Safe haven. eu não Donc, sou chers frères, instável. sentons-nous en sécurité. Eu estou bem estável. I am very Dans well cette safe. lutte pour le royaume, mon âme est en lieu sûr. Que intercede por mim. Someone who intercedes for me. Intercede enquanto eu J'ai luto jeté por Cristo. l'ancre là, dans le lieu sûr. Deus abençoe vocês. God Amém. bless you Je all. ne suis pas instable. Je suis bien stable. Car j'ai quelqu'un qui lutte pour moi. Quelqu'un qui intercède pour moi. Qui intercède pendant que je lutte pour l'Église, pour le royaume. Que Dieu vous bénisse.